bakar. Ini di Solo timur, barat, utara, selatan. Banyak lagi. Có chèo có cái mẹ ăn cái một chồng ấy ăn con gặp tôi ăn con gái về con nè mình coi rồi đó cái dầm xiang à ba dầm ba nhìn mẹ ba nhìn từ xe bằng luôn thầy thương nhìn từ còn thầy có là gì con luôn luôn Ali udah lama lúc nha không 16 tahun yang lalu ya. Rasa tahu. Ăn cái là trong đây là Có hầm nhiêu loại mà con? Hầm nhiêu loại à? Thì mắng xấu hổ à? ăn chín nó cái cả nhà con phong pháp thủ thủ rồi Phát tục ở đây sao cả? Nghe mấy? Dạ. Bác còn đi buổi nó kinh khôn này kinh khôn cái Sio Titi à? Oh, Sio Titi ya saya pakai. Khôn này Pernah ke tempat Pak Kung Sakja katanya. Pernah Tâm kiểu eo đó pernah kasih 39 enggak? Berapa ya? Nah, abang minta 3 angka. Habis katanya masuk sungai. con chuột nhà này thế à? Khúc khúc dẹt này Con làm sinh nhiều. một ăn thôi Một ăn thôi. kinh cả coi không nhá phải kinh hành lịch sử ini ai của em à Bang Aung udah susah ya. Susah. Jodoh nggak ada lagi. Ada. Dia mau à. Nah, jodohnya nih masih. kêu Ada jodoh. một chậm một cái gì đâu Jangan ambil yang ada anak katanya. coi rồi mẹ ăn lợn không còn nghĩ mẹปั่นlợn hàng rồi vô thịt chi hấp gì thay ca nổi ăn rồi nghĩ cầm con tụt con mày mày với mùi apa trộn mày khật nàng trộn cầm bằng thay nha thay ca chi ngay kinh trời trời đó apa còn liếc lại khăn kè cái dông đỏ thêm bị mỏ mà coi là nhân phán dông chứ còn thêm gì cái à thằng mà cũng khó ra xin xem gì vậy à Có. Đây. ôi Nghe tận là đi chung á. Lưu nhiên lưu dài. liêu nhiên Cái sổ bảo đi tuổi à. đặt khuyên ai Rồi. ngày còn cái nghĩ chèo ngày còn chỗ các ngày còn tùy níu này chịu ngày mà Nhiều mà treo sổ phải đó mà cái sổ bảo đi rồi. coi áo tấm mày công chiên à Tiền nhiêu à? như sao à ngọ như vậy lộ Chứ mày bỏ. Cái này là lấy chưa bạn? Chưa mới chưa? đó Cái này là cái mấy cái ngồi yêu rồi ập cặp mang ăn
Bapak mang thái rồi. Dạ rồi con à. Đúng rồi kia. Khám phu dạ nắng còn cái sinh con à. Nâng. Có điều là thành công à? Rồi thành con Ini à. kang review lah. Ta nhưng mà phun tùy gì lại. Nhá yêu mà cái là chồng này đó. Cái bài họ. Lý như cả bác câu khiếp chịu kia trong này. Ngoài anh mắng hoàng ai còn ngoài nó sẽ nặng thì anh lợn. Khi ăn cô bỏ Cái ra đi. là khi anh hồ này. Kaya lagi, kaya lagi. Anh nghe cùng đó. Của anh cầm cùng. Cảm một khẩu căng cậu ha. Cái bằng anh hạ ổ. Thì các bạn như cũng bởi chắc hả? Ai bằng anh bởi vì anh biểu một cậu. Ủa, đất đầu trần đi mang. Còn như đó. Không nhớ ngày thêm biểu ra đâu. Ini bukan berdemonstrasi ya. Những người diệt dọn Phật, diệt dọn những người diệt dọn Tây, diệt dọn này. Masing-masing punya Những người cái cara itu karena kebetulan musibah ini harus kayak begini gaya ngobatinya. Mẹ ngày hỏi chàng mẹ mà dùng họ cái ngay chịu mày phải ngày rồi. Có dòng ngày cũng dòng mày phục gì đấy một mẹ ngày ó như bà lộ. Như mẹ lộ như mẹ lộ á. Còn thì anh mắc ra. Không vô rồi như con nhà ngắt kiểu mẹ cho phải chiêu rồi. Ở đây cái gì đó? Em mua nó không chỉ ơi. Cũng theo các vị con vị thảo. Giống như giống như mà mẹ kia đó. Món như cả ai cứ chẳng á, bất kỳ thằng gì. Mà khải đồng bà. Sử dụng cái kia. Có một chỉ là khâu chút kẹo rồi. Cái bà khâu chút kẹo rồi bên mua chịu. Ngay kiểu mang cái mà các ngài kia là ngài kinh thuộc khét dòng ngài với gì mà chị. Anh hệ dù khi mà nhưng mà chẳng nhớ kiểu cắp lọt đó à. Bố, ăn quay pan bằng nhá xíu à. Pan bằng nhá xíu, xíu pan xoay muôn nó như thế. Cùng theo qua cha. Kiểu mua à. Các con ấy phải giúp chồng khứ đấy. Nhiều cái còn. Anh muốn con nhé mỏ lại con đây đâu. Ít vô. Muốn việc cho cả ai nào. Có không? Khởi cái này. Cả ngày kinh chúng vậy mà ngày kinh mà còn lọc món thấy. Như trước kia ta kiếp món khởi lòng ngày. Đáng tin ngày nhìn kiếp ra rồi. Người chồng thủ con phải không? Kan ban chồng thủ không? Apa yang cerita atau si Sarung cerita? Bang cerita kenapa sejarahnya bisa jumpa dengan si Sarung bang? Kilon con mai. Maksudnya bagaimana cerita pertama kali abang bisa jumpa dengan si Kiam itu? Pertama di Sakau. Di Salakau. Sakau. Mẹ còn ai thoát là cậu. Jadi kenapa akhirnya kok bisa akrab begini? Kok akhirnya bisa akrab begini bang? Oh, pertama kerja orang kerja Sama-sama kerja gitu loh. Kerja di kebun. Mấy con apa baiknya kan? Di Kotiam orangnya baik. Baik. Mày mau chả bảo gì đâu. Selalu bersama. Kemana-mana selalu bersama gitu ya. Akrab sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Dulu selalu jumpa dengan siapa? Sering jumpa. Oh sering datang ya. Sama main dulu kan. Ini si abang namanya siapa bang? Hah? Nama abang? Ali, Bang Ali. Bang Ali. Yêu à bạn. Cái bằng Ali ngay bằng Along. Ngay Bang Aci. Bang Aci. Pak Ke. Bạn chị. Pak Aci. Pak Ke. Ya lulu ya. Các chúng tôi nghèo Dulu sama-sama katanya selalu berkumpul ya. Mau kalau kim trong mà yêu leo boy à. Abang pun nggak kebayang bahwa hari ini si Sarung bisa dapat tempat kayak begini katanya. Em mới coi chọn cái bậc khó anh như nha. Dulu kan dibilang orang itu gila katanya ya. Iya. Con ấy con ngày cái này Nah. Ăn kinh không cần cả không cả rồi. Dulu semua takut sama Bang Acim, orang gila gitu ya.
Nghe mà khen nó. Cuman Bang Ali yang tak takut itu dia lah. Còn các mẹ khang. Itu bukan kawan. Hao các còn ini là cái bạn khang. Susah mau ngomong kalau dulu. Berapa tahun bang udah berteman ya bang? Kita belasan 16-17 tahun lah. Một ông bà thà đó mà áo. Ini jatuh jadi ya. Ali punya cipu pasti masuk. Mà cô cảnh ngang Ali cảnh ngang hả? Như punya cipu datang babu pulang babu. Cukup mata đó. Boleh minum chịu bao nhiêu chứ? Peci ngala cái ini tam boleh. Ada itu ya. Kipas hitam nggak ada, pakai tangan aja lah. Kayaknya kayak lalu cepat datang, kayaknya lambat datang nggak bisa cepat jauh, nggak bisa cepat. Ini datang tiba-tiba nggak datang mendadak. Sama dong. Mau ambak haro. Angkang kong. Apa angkang kong? Ngay mẹ angkang kong ngay lari lulu ngay okong antong ngay pupuk ya lo kong kong. Dari dulu dia sakong. Kalau Kang, Apa? ghiền kia nhiều lại. Trên phơi con kéo. Nếu mình kéo, mày ngày còn không? Ini atau apa yang datang nih? Ini tuh piung. Piung. Dari mana itu? Tuh dari gunung tuh. Gunung mana? Gunung Piatus. Gunung Piatus. Mana ini nggak tahu. Di mana daerah mana situ? Dia kêu thằng kêu Sambas. Gunung Piatus Sambas. Oh. Ngay bậc càng liền vô căn kênh như mau càng hay như càng kia còn. Atau Dolo sebagai manusia meninggal di umur berapa itu? Atau dulu meninggal umur 80 lebih. 80 lebih. Atau Dolo tinggalnya di mana? Sambas. Waktu manusia. Sambasnya di mana? Atau awal pertama di sungai Keraton. Oh, Sungai Keraton sana. Ulakan. Muara Ulakan ya kayak. Iya. Atau kenal enggak dengan Raden Sambir? Kenal. Siapa ya? Raden Sambir Panglima. Panglima wujudnya apa? Besar Raden Sambir. Nah, wujudnya berupa apa? Sama. Sama dengan apa? Sama dengan makhluk kayak. Kakek kopi minum. Kopi Tok. Atau pernah tahu enggak dengan yang namanya bantilan? Jangan kau kakek lawan ciri tindang. Bantilan datang. Datang nih bantilan. Mana? Bantilan datang. Mana datangnya? Bantilan. Bantilan orang jago sebenarnya bantilan. Ilmunya seperti apa ilmu bantilannya? Ilmu baik sebenarnya. Ilmu baik. Kuburannya di mana? Kuburannya raib. Kadang-kadang datang. Kadang-kadang ada. Kalau di turusannya apa benar kuburan bantilan atau bukan? Di bawah Gunung Senuju. Turusan. Benar, tapi di mana-mana ada. Sewaktu Pak mau minum kopi kasih atuh. Ayo. Tok. Tapi aku zaman kerajaan dulu ya, awal dari manusia.
Waktunya rajanya siapa? Hai si dan xiao si dan bu si. Satu ada raja Nhưng mà dia Sultan. Oh, Sultan apa ya? Siapa yang namanya Sultan? Muhammad. Muhammad. Muhammad Safiuddin. Kali kampung Berarti itu udah berapa lama tuh? Ya. Udah berapa ratus tahun. Wah, ya tuh ya. Saya pengen tahu dengan yang dimaksud dengan orang Bunian. Yang dibuat ya, dia nah. Hak Rian Sự Cùng Tim gọc Phật dị của Thái gọc Tiếp hỏi Orang Buniannya gimana maksudnya itu? Cháu lưu ai ngại Orang Bunian cuma orang tertentu yang mesti melihat mata dia lah. Orang Bunian. Tapi atau pernah lihat ke? Pernah. Seperti apa? Dia berwujud seperti manusia. Ya. Sama seperti manusia. Cuma alamnya lain. Nah kemudian Kalau dipanggil datang. Kalau dipanggil pun datang biasanya. Ya. Nah kemudian ada pernah cerita tentang banyak pesanan mobil di Palu yang dipesan oleh masyarakat di Palu. Apa benar enggak ini? Orang Bunian itu bisa pesan mobil dari orang bisa Menyerupai. Tapi bisa pakai itu mobilnya? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa pakai mobilnya. Tapi adakah benarkah itu? Benar. Oh, dikirim bahkan dikirim oleh perusahaan mobil tersebut ke Palu. Cari alamatnya kesulitan. Nah, Mobil itu raib. Raib ya mobil dia. Nah, berarti yang pakai mobil siapa tuh? Makhluk itu Bunian. Berarti dia punya negara sendiri ya? Kerajaannya. Kemudian tuh saya pengen tahu ya. Di Sambas dulunya mana dulu yang masuk? Agama Islam dulu ke atau agama Hindu? Sakit tuh Hindu ya. Nah, kemudian di Hindu sekarang kita lihat dari kerajaan Kota Lama. Seperti apa kerajaan Kota Lama? Ini apa? Oi. Lian Pai. Lian Pai orang ini dia sana no. Mau baca? Mau baca. Kalau là biết hát kopi lulu atau minum kopi lo tuh pakai lulu jangan ngomong terus tak berloko dia lagi berloko ayo apa emang lihoi memang bukan lihoi mau dong ai Song Liên Hà Liên chính thị sinh linh con lên liên sản xuất phải với lên nghe cho ngay chỉ ngay còn chú ca thị chỉ yong ca chồng y phú hay chồng của liên ca thị chỉ lấy三百公嘅字都得晒kinh cái nhiều người chồng này lại khỏi chịu khỏi nói gì lại còn như bọn mình trong này thì thôi do cam ca thì chỉ cam ngày cứ chịu ngày trước còn trên như một cái ngày mà cam ca thì chỉ ngày trước ngày trước ngày ta chọn ngày mua liêu cũng ngày kinh tô gọi là tu yang pergi dulu kasih peten kaki manya letak sini take jangan pakai ini tangan lo ini loncat lo kawan Apa maksud panggil panggil aku datang lagi hari babu baru kita dulu kita
Ngomong-ngomong. Bukan ngomong tukar pendapat. Tok, cerita masalah Hano yang bujang nadi dari Nanduk nih gimana itu? Apa benar ke atau aja hanya sekedar cerita? Benar. Seperti apa ceritanya tuh? Nadina Nandung. Ya yang nguburkan dia hidup-hidup ya ayahnya siapa ya itu? Anto tanya nah. Mumpung ada Ato, wah. Ato sahabat dulu. Memang kita dulu ngomong kakak, berkaya. Soalnya yang mau ditanya nih kan kita belum lahir, wah. Kayaknya Ato lebih tahu. Udah tua, bukan lupa kalau ada lupa sedikit. Ya. Tapi Ato pasti tahu kan. Sahabat dulu ada. Siapa tuh ayahnya tuh yang menguburkan dia hidup-hidup? Pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Ya, nanya Ato. Ini tanya oleh berikut aku pun sabar dulu. Ato sabar. Minum dulu. Ato marah ke kalau saya nanya gini Ato? Mau malangnya. Nggak tanya Ato, wah. Lagi panas jangan pegang lama. Masih panas Ato, nggak bisa minum lah, masih panas. Ya kita heo jangan lilai. Hay không ngày bánh gì một cái ngày mà. Tuh dikit dong. Pelan lah. Kayu bakar. Ya, kopi minum dulu. Nanti baru nyambung lagi. Ngay ala ulut sana. Sama orang bulu nih ya. Orang bulu. Ini lali cai minum tuh. Minum lah tuh, nggak suka nggak lihat Datuk minum datang jauh-jauh. Kape lah, cepat lah. Jangan lupa ya. Atuk mau minum, harus minum, datang jauh-jauh. Wah, ini pinggang ulah bagus, mandi kok. Kok angkel? Kak belum makan obat dah. Kalau makan obat bagus, makan obat lakukan tikus dah. Makanya saya bilang tikus. Banyak orang pergi ke Kucing, Singapura, Cina pergi berobat. San Keojong banyak sipu bisa obat. Sen Keojong, Sen Kewang. Singkawang. 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 Sen Keojong, Sen Kewang. Singkawang. Sen Kewang. Sen Kewang. Ini asli zaman dulu. Ya, Namjong. Ngang si Kalimantan apalagi nak ikut phải chỉ có cái kia bây giờ nhọc mò mà ngày leo anh nhọc cái gì chẳng boleh nanya nih nggak marah ke Datuk saya nanya nggak marah Atuk pernah nggak jumpa dengan yang namanya Bujang Danor? Pernah. Nah, seperti apa Bujang Danor itu? Yang Danor sok manusia. Hitam. Caranya ada di pintu gerbang. Pintu gerbang istana. Dia tetap jaga di sini. Di atas. Di atas ya. Sampai sekarang masih ada enggak beliau ya? Masih. Nah kemudian yang mengisi meriam-meriam yang ada di dalam ruangan ya siapa-siapa ya tuh? Nah 7. Siapa-siapa yang masuk dalamnya? Ada 7 beradik.
Tidak tentu. 7 beradik ya putri semua ya, tak salah. Mbak Gabong kok banyak tanya. Mumpung ada datuk, Pak. Mumpung ada datuk, kasih tempat minum sedikit baru tanya lagi. Oh, datuk kan belum mau minum mah. Oh, datuk belum minum. Minum dulu lah. Minum dulu. Kalau lapakat ini nomor 1. Dikit tawa ngay luku ni tawa yo, Pak. Aki buka. Tapi datuk ini memang luar biasa. Jalan Pak. terbuka. Saya tanya satu Bujang Danor, beliau itu tahu. Tak tahu tak mungkin datang now. Nah, kedua saya tanya itu yang namanya Raden Sambir, beliau tahu. Tahu. Minta mohon dulu. Kakeknya dulu. Boleh tanya dok kata lagi. Ya. Kalau yang ngày muốn nghe cảm giác thì chỉ như ngay theo lấy như shit tu ăn bao cái chân xuyên bởi yếu không ngay nhau mặt không này mà Nhi bữa hiệp bật. thanh nhiên thật cả còn ngay kim trung bật Nó còn không như thằng nhi mẹ bật con. Nhi trả tiền trả con. hay đó càng ngay cháu Treo xem thì thông ra thì bây trả đều chiêu. ngay cũng dẻo Hiểu. nhưng mà nó cũng bật con nó thành mà con Nhi ngay bật bật không con. Nhi mẹ con. Nhi trả tiền trả con. làm bánh cả nó còn như Đi tụi con đi. Cái trả trả phiên lấy phiên. Hi là thằng thịt bơi. mệt khi còn cái ngày mang ăn thì Datuk di Sambas di mana itu? Gunung lah. Gunung apa ya? Piantus sih. Bukit Piantus kayak gunung. Bukit kali. kinh cam đã chỉ ngày giao kiểu ha Banyak enggak datuk-datuk kita sih? bạch nhân cầu Ramai dah. Kami yang bạch kau. cầu có theo Pindah-pindah. một chấm Oh, pindah-pindah. Memang nyi mah con. trồng thay ha Khơi mùi apa Datuk si tajam bulu ada sih tak? di sini hilang jangan trồng cỏ các Ngomong sih trên Hmm. cỏ ini jangan trồng nghệ chụp cam bạc Datuk hitam? Oh. làm nó độ cỏ này mà có đâu chẳng có Nah, thành kemudian si tanggang? có phải phút giờ yêu cung rồi hay mò xin nhị như cái khối ở tỉnh Tak bisa yang bên theo chung thẩm định này xí Karena banyak dia dari Palu, HP segala macamnya betul i. ở trong kita là thải xí bên xí bên một xí mô phản chân xí Itu dengan datuk siapa itu namanya itu i? emang ngay có những tình ngay phải cười Datuk Piung. Kenapa kok Piung? yang Piung. ban về dưa phản chân nè mau thăm đó cái những tổ mê hạt gì là có Oh, những memang nama datuk waktu sebagai manusia dulu Piung. chẳng gặp luôn gặp vội rồi gặp ngay chẳng Datuk diam sering diam di Piantus. Oh, Piantus. Bukit Piantus ya. có dùng bài như chẳng này Kalau nggak salah di Bukit Piantus banyak emas ya itu. Nó ngay kinh càng kinh lý à. Bisa diambil itu i. Ayo, pengen mà oh. Nó như này. Aku belok dulu sambil minum kopi. Aku buka sehat selalu Pak Gabong memang banyak tanya mau tahu suruh keluar gimana aku lari dulu aku ingat dulu gimana kalau ngomongkan nhau cakapkan nhau hay nanti nggak nhỏ cakap không ngay apa masuk mau om pacar om mau aku memang bangun Ali ini lah tak. Tahun ini ya, Kak saya Kak Pomeo, mudah-mudahan balik kuasa pentunjuk tahun depan. Kita bisa keluar Kak Pomeo, bantu seluruh manusia. Phân biệt chung độ nghe món nó độ kia cái anh nhé
ganti gulung tak apa. Yang penting tenang-tenang. Halimau datang tak apa-apa, jangan bercakap sarong. Cuma satu itu aku minta. Halimau. Ya Pak. Ya kalau mà các đồng cả hai đồng cái Dùng cho mình chia này ạ. Lý Hà thân có siêu chân học biết phải tập cái miếng chỉ lên chân thì sẽ phải học thì cũng có phải phải đi săn tập phóng kiểm sự chân nhân thành biết phải đến trò chuyện chân học hay mình hay à bạc lý hỏi à bạc to nhân giống đa dạng yêu miệng mang yêu xiangต่อเนี่ยยิ่งเวงายค่อยจะปกป้องยืดคิวปิดยินมอคิวตับเขียวยูลินยินแต่ก่อนนี้ง่ายก่อนว่าพ่อจะถ่ายพ่อตอนนี้อันยิ่งเวงายป้องสูยังการเนี่ยชิ้นเช่นหาผมอยู่จีนอีมิ้นอยู่จีน所以嘛哈，对嘞，一高上是天来临几，你真主心一千下到天下，我就一生老，我一生老人也我一生没来到，啊，帮。开始变小时，小时变不起来。Apa ngomong apa saya tidak dengar Pak tadi? 4 sehat 5 sempurna. Cuma itu Pak Gabong tahu sendiri lah. Tapi apa bilang apa tadi? Yang bilang minta maaf apa maksudnya? Minta maaf 1000 kali minta maaf. Apa ada kata-kata tak benar, ada kata kurang bagus, kurang kelak, kurang bagus ya, mohon maaf sampaikannya. Jangan lupa